अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं बच्चों के लिए लंच रेडी कर रही थी, क्योंकि आज मैंने बनाया था गोभी वाला पराठा। तो उन्होंने 2 बना के दिए थे, उन्होंने 1 खाया, 1 फिर मैंने हाफ दोनों को दे दिया। मैंने कहा साथ ले जाएँ, क्योंकि अब मैं ना इन्हें डेली लंच दे रही हूँ। अब थोड़ा सा ना दिन जो है बड़ा हो गया है, तो बच्चों को भूख लग जाती है। तो ये बस फिर मैंने एक एप्पल काट करके इन्हें दिया, और साथ में फिर सुल्तान ने कहा कि मुझे थोड़ा सा ज़र्दा भी दे दो, क्योंकि रात हमें ये खाना मिला था मेरे हस्बैंड के बॉस की तरफ से। तो उन्होंने ये खाना बांटा था, तो ज़र्दा थोड़ा सा पड़ा था, तो वो सुल्तान को दे दिया। तो इसी के साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और खुश किस लिए हूँ ये आप आगे वीडियो में जाके देख ही लेंगे कि मैं किस लिए खुश हूँ। तो जी यहाँ पे लंच हो गए थे रेडी, और मैंने इन्हें दे दिया, तो ये लंच लेके चले गए। और उसके बाद फिर मैंने अपना नाश्ता बनाया, फिर सारी सफाई वगैरह की घर की, और उसके बाद जी मैं किचन में आ गई। तो ये देखें जी माशाल्लाह से हमें ना चिकन शामी का आर्डर आया था, और बहुत बड़ा, मेरी लाइफ में सबसे बड़ा ये आर्डर था। जब से हमने काम स्टार्ट किया है उस तब से हमें कभी भी इतना ज़्यादा मतलब इतना बड़ा आर्डर नहीं आया। तो आज बस आया था। असल में ये आर्डर था मेरे हस्बैंड जिनके साथ काम करते हैं ना, उनका स्कूल है, तो उन्होंने स्कूल में कोई फंक्शन था, तो वो अक्सर घर में खाने के लिए हमसे बनवाते थे ये चिकन शामी। तो उन्होंने कहा कि स्कूल का भी आर्डर आप लोगों को मिलेगा। तो मैं ना बहुत ही एक्साइटेड थी और नर्वस भी थी कि इतना बड़ा आर्डर हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। तो मैं बस ये ना 10 बजे ही लग गई। मैंने कहा कि फिर खाना भी बनाना है, तो जी 10 बजे ही मैं लग गई, और मैंने सिलेंडर पर रख दिया एक कुकर बना के, मतलब उसमें सारी चीज़ें ऐड करके। ये ना उस दिन मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी, इसलिए मैंने आज नहीं मैं रेसिपी बताई, उस दिन भी बताई थी। फिर आप लोग कहेंगे कि बार बार हमें एक ही रेसिपी बता रही है। आज तो बस मैं ना आपको बता रही हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। तो जी बस यही मेरी खुशी थी, और आप लोगों ने प्लीज़ दुआ करनी है कि हमारा काम ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा चले, और अल्लाह पाक हमें कामयाब करे। तो बस ये मैंने इसमें पानी वगैरह डाल के, और इसे मैं ना सिलेंडर पे रख दूँगी, क्योंकि अभी तक गैस तो आई नहीं थी। तो मैंने कहा कि चलें थोड़ी सी सिलेंडर पे बना लेते हैं और थोड़ी सी गैस पे, और फिर खाना भी बनाना है, तो कहीं ज़्यादा ना लेट हो जाए। ये तकरीबन हमें ना 8 बजे तक देनी थी फ्राई करके। तो ये मैं आपको अब बताऊंगी कि ये हमें कितनी देनी थी। ये हमें ना 200 चिकन शामी देनी थी फ्राई करके उन्हें। तो बस पहली दफ़ा इतना बड़ा आर्डर आया, और हमें इतना नॉलेज नहीं था, तो बस बनाया। वैसे तो बिल्कुल पूरी 200 बनी थी सारे मटेरियल से, तो इतना हमें अभी तक तो पता नहीं था, लेकिन ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो बस ये देखें, फिर मैंने कुकर बंद करके रख दिया सिलेंडर पे, और आज बस सारा दिन मेरा इसी में ही गुजर जाएगा। इसे बनाते मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी, और खुशी के मारे मैं बस ना इसके पास ही बैठी रही। मैंने कहा कब ये और कब मैं टिक्कियाँ बनानी स्टार्ट कर दूँ। तो ये देखें, ये पानी इसमें सारा खुश्क हो गया। मैंने कढ़ाई में डाल लिया था, कुकर थोड़ा सा छोटा है, तो उसमें पानी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो रहा था। तो बस मैं फिर ना दोरी में से बारीक करने लग गई, क्योंकि मेरे पास अभी तक चॉपर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बस मैं इसे दोरी में ही बारीक करती हूँ। ये बस मैं दोरी में इसे बारीक कर रही हूँ। बारीक करने के बाद फिर मैं इसे एक बड़े से बर्तन में डाल दूँगी, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और फिर ठंडा होने के बाद इसमें मैं सब्ज़ मिर्ची और धनिया ऐड करूँगी। को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरा हर आने वाला व्लॉग सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जी ऐसे आप लोग भी घर में काम शुरू कर सकते हैं। ये हमें तकरीबन कुछ 4 माह हुए हैं ये काम स्टार्ट किए हुए, और अब बड़ा ऑर्डर एक आया है। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही आएंगे। तो ये बस मैं ना ऐसे ही बना रही थी। ये देखें बिल्कुल ये बारीक हो गया।
میں نے نیچے رکھا ہوا تھا، کھڑے ہو کے مجھ سے زیادہ دیر کام نہیں ہوتا، مجھے چکر آنے لگ جاتے ہیں، تو کچن میں تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے نا، اس لیے چکر آ جاتے ہیں، تو میں بس یہ نیچے ہی بیٹھ کے آج سارا کام کر رہی ہوں، کیونکہ آج میری نا صبح سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تو بس یہ دیکھیں میں نے پھر اسے بڑے سے برتن میں نکال لیا، اور نکالنے کے بعد پھر میں سبز مرچیں اور دھنیا اور ساتھ میں تھوڑی سی لال مرچ ڈالوں گی جو کٹی ہوئی ہوتی ہے وہ والی، کیونکہ نا اس سے پھر بہت پیارا سا کلر آ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں بس یہ میں نے کر لیا، پھر گیس آ گئی تھی اور میں دوپہر کا کھانا بنانا سٹارٹ کر دیا۔ ٹائم بہت کم تھا اور کام زیادہ تھا، تو اس لیے میں نے نا ایک کوکر پھر اس میں رکھ دیا گیس پہ، اور پھر میں ساتھ سالن بنا رہی ہوں، اور اس کے بعد میں نے جلدی میں روٹیاں بنائی، کیونکہ مجھے زیادہ جلدی ٹکیوں کی تھی کہ وہ میں نے بنانی ہے، کیونکہ پہلی دفعہ اتنا بڑا آرڈر آیا تھا اور میں چاہتی تھی کہ جلدی سے کمپلیٹ کر لوں۔ تو یہ دیکھیں بس میں روٹیاں بنا رہی ہوں، اور روٹیاں اتنی زیادہ تو نہیں بنانی تھی، 25-30 بنانی تھی، تو یہ میں نے بس جلدی میں روٹیاں بنائی، پھر سارے آرڈر پیک کیے اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو دیے، وہ دے آئے، اور اس کے بعد پھر میں ٹکیاں بنانے میں نے سٹارٹ کر دی، کیونکہ ٹکیاں ہمیں بنانی تھی تقریباً 200، تو بس یہ نا میں پھر بنانے لگ گئی۔ تو یہ آج میں ہاتھ سے نہیں بناؤں گی، یہ جو ٹکی میکر ہوتا ہے نا، یہ میرے ہسبینڈ لے کے آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی زیادہ بنانی ہے تو ہاتھ ویسے ہی تھک جائے گا، تو اس سے بناؤ آج، تو بس میں اس سے بنا رہی تھی، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آہستہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ اب میں نا روم میں آ گئی تھی، ادھر بیٹھ کے نا میری کمر ہی درد کرنے لگ گئی، تو پھر میں نے کہا کہ چلیں اب کمرے میں جا کے نا ادھر جا کے پھر بنا لیتے ہیں باقی جو رہ گئی ہیں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے ساری ٹکیاں بنا لی تھی، اور پھر اسے بس فرائی کرنے کا ٹائم آ گیا تھا، ان کی کال آئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں 8:30 بجے چاہیے، تو یہ بس پھر میں نے جلدی سے انڈے پھینٹے اور ساری ٹکیاں فرائی کرنی سٹارٹ کر دی، تو کیونکہ یہ 200 ٹکی تھی اور مجھے فرائی کرتے ہوئے تقریباً کوئی آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگ گیا تھا کچن میں، تو بس پھر میں نے یہ ساری فرائی کی، اور اس کے بعد ساتھ میں پیکنگ کرتے گیا، اور نا 50 ہوئی تو وہ میرے ہسبینڈ دے آئے، کیونکہ ہمارے گھر کے نا ادھر پاس ہی اسکول ہے، تو بس اسی طرح سے ساری آہستہ وہ ساتھ میں دیتے گئے اور میں ساتھ میں بناتی گئی، کیونکہ گرم ان تک پہنچتی گئی اور وہ کھاتے گئے۔ تو جی امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو جی بس یہ دیکھیں یہ آخری جو 2-3 ڈبے لے کے جا رہے، تو میں نے کہا تھا تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کر لیتی ہوں، تو جی اسی کے ساتھ لوں گی اجازت، ملتے ہیں کل، اپنا خیال رکھیے گا، تو جی اللہ حافظ۔